श्री ठाकुर चरण तलू गमन कर यार फलन परिचय आपण मैंने समस्त जानते तार नहले ये सब कार्यक्रम हुए तेणु ठाकुर तार आत्मार सद्गति करंतु आनंद गवार जहाँ लभिले सदानंद मिले ता हृदय सदा कि पाद कदक जगबंधु तुम्हें हृदय पदक जगबंधु जहाँ लभिले सदानंद मिले ता हृदय सदा कि पाद कदक जगबंधु पदक जहाँ को लभिले सदानंद मिले ता हृदय सदा किंबा दक दक जगबंधु हे तुम्हें हृदय पदक आमे समस्त प्रकार संसार विषय वासन रे पतित होई आम जीवन कोठी पहुँचलानी ना कुंभीरर मुख पाखे पहुँचलानी कारण काल कबलित समस्त जगत ए काल रूपक पाखरु केही मध्य वर्ती नाहांती एमिति भगवान आसिले मध्य से ए पंचभूत शरीर त्याग करती आ भक्ति कले कौन हुए अपराध हो कि सबुदिन हृदय मंदिर दक दक असावधाना दीक्षा नेले तो कारण जहाँ को लभिले सदानंद मिलवा कथा किंतु ता भक्ति कौन होची भय रही भय रहिले ही भक्ति आसीबो भगवान को पाखरे मु जाऊची मो प्रभुंकर कथा होची मु जदि से असावधानता हेबी सेठी कौन हम ना अपराध हो कथार अपराध हो ठाकुर को जदि पछ करी मु बसबी ये गोटे सेवा अपराध हो ठाकुर जदि अच्छी मु आगे जदि श्रृंखला न रक्षा करी एठे मध्य विशृंखला हो तेणु कहुची भक्तिटा हूँ कौन भक्तिर सार तत्व होची जहाँ को लभिले सदानंद मिले प्रभु शुण जो माने प्रसाद पाइबा कथा पांतु श्रृंखलार सहित आपण दिंतु किंतु हो हाला करंतुनी आमर जो भक्त मान अच्छा परे पाइबे विशृंखला नक आप आरंभ करंतु तेणु भक्ति एवं भावटा जिते तैयारी हम काले मो अपराध हो ये अपराध जोगे भक्त सबुदिने सावधान रहा सेवा अपराध सेवा कला बेले तुम कौन कर हाथटा धोई न यार नाक को हाथ धोईदेव यार ठाकुर सेवा कर नाई इे गोड़ हाथ कुंडी लगे पुणी से हाथ मारदेव नाई सो दयाक पार्टी कर बंद कर दो तेणु सेवा अपराध नाम अपराध कौन पाटे कथा कहूच प्रबल बेगर जब गंडल कलिकजिया कर प्रभुंर नाम कला तुम पाटे आसुनी ये बसवे से अपराध लगू आउ भगवान मुखटा कौन करेंगे पर जन्म देवे कहले मोर सृष्टि रे मो नाम करने जब गंध लगुच आपको पार्टीटा कहीं दबा पर जन्म सील करदे काका कुकु के हम ठाकुर कथा है बेले जदि हाँ हला हम शास्त्र कहे आपड़ कहबे ये मन रू कह जदि पार्टी तुम न कर पर जन्म आउ शुणवाटा को बंद करदे ये सब अपराध लिखा उपनिषद प्रभुंर रूप को न देखिए आड़ साड़ू अनेब आखिर बंद कर यही सब अपराध को किए कह तुमको किए कह आम जब न जानी शुणिकी पढ़ी जब तुमको न कहवा तुम एमती अपराध कर जहाँ को लभिले
ସଦାନନ୍ଦ ମିଳିବ। କେମିତି ନା ହୃଦୟଟା ମନଟା ଦକ ଦକ ହବ, ଭୟ ହେଇଯିବ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ଉପରେ ରାଗିବେ କି, ଠାକୁର ମୋତେ ଖରାପ ହେବେ କି, ମୁଁ ପରର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏଠି ହେଉଛି, ଚୁଗୁଲି ଚପଟ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିକିରି, ତାହେଲେ ମୋତେ କ'ଣ କରିବେ, ପର ଜନ୍ମରେ ମୁକ କରିଦେବେ। ବହୁ ନାମ ଜନ୍ମାନନ୍ତେ, ବାରମ୍ବାର ଗୀତାରେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଅର୍ଜୁନ ବହୁ ଜନ୍ମର ସଂସ୍କାରରେ ତମେ ମୁକ ପାଇଛ, ଆଖି ପାଇଛ, ନେତ୍ର ପାଇଛ, କର୍ଣ୍ଣ ପାଇଛ, ଦେହ ପାଇଛ, ଶ୍ରବଣେନ୍ଦ୍ରିୟ ପାଇଛ, କର୍ଣ୍ଣେନ୍ଦ୍ରିୟ ପାଇଛ। ସବୁ ପାଇଲା ପରେ ତମେ ଯଦି ଅପରାଧ କରିବ ଆଉ ତମକୁ ଏ ଜନ୍ମ ଦେବେନି, ଶାସ୍ତ୍ର କହେ। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ସଂସ୍କାର ଅନୁସାରେ ପୁତ୍ରଟିଏ ଯଦି ମା ବାପାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଲା, ବାପା ମା ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ? ପୁଅଟି ଯଦି ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଯଦି ମୂକ, କାଲା, ଅନ୍ଧ, ଛୋଟା, ଯେତେ ଯାହା ରୋଗ ବୈରାଗ କରୁଛ, ସେ ଯଦି ହେଲା ମନ କେତେ ଦୁଃଖ ହବ। এইটি কোন না পূর্বরু যাহা যদি সুখী কর্ম করিথিব সন্তানটি পরজন্মরে সেভଳିଆ বাপা মাଙ୍କୁ প্রাপ্ত হব। যদি তা নহলা পূর্বরে আমি কইবা এই পিলাটা জন্মরু ছোট হয়েগলা, জন্মরু কথা কହୁনি, জন্মরু অন্ধ হয়েগলা কেমিতি না পিতা মাতাঙ্কর সংযোগ কালে বীজা লেখিলা কপালে পূর্ব জন্মর সংস্কার নেইকি ঠাকুর অভিরাম পরমহংস দেব স্বয়ং অবতারী পুরুষ ভগবান বলি প্রমাণ কেমিতি হেলা না গোটিয়ে শ্লোকর ଅଛି মূকং করোতি বাচাল পঙ্গুলং হয়তে গিরিম যৎকৃপা তমহ বন্দে পরমানন্দ মাধব। হে ভগবান ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଗୁଣଗାନ ସ୍ମରଣ ଚିନ୍ତନ କଲେ ଜଡ଼ା ମଧ୍ୟ କଥା କହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୃପା ଥିବ ପଙ୍ଗୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବ ଗିରି। ସେଇଭଳି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଦେବ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରେ ଥିଲେ 1957 ମସିହା ରାଜା ଜଣେ ରାଜାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ରାଣୀ ସିଆଡ଼େ ଶୁଣନି ଇଆଡ଼େ ଶୁଣ କି କ'ଣ ଗପୁଛନ୍ତି ସିଆଡ଼େ ଅନାନି ତମକୁ ପଚାରିବି ଆଉ ଥରେ ମା ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି ଯଦି ତମେ ନ କହିବ ମୁଁ ଜାଣିବି ତମେ ଶୁଣିନ ଆଉ ଖାଲି ଆଉଛ ପ୍ରସାଦ ପାଇଁ ଯାଉଛ ଏଇଆ ନାହିଁ। ପ୍ରସାଦ ପେଟ ପାଇଁ ପେଟ ଚାକଣ ପାଇଁ ସବୁ ନାଟ। ଆମେ କ'ଣ ଖାଇନଥିଲି ଖାଲି ଖାଇବା ଖାଇକି ମରିବା କଥା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଭଗବାନ କଥା କାନରେ ପଶିବନି। ଖାଅ ପିଅ ଆନନ୍ଦରେ ଯିଏ ଖାଉଛନ୍ତି ଖାଆନ୍ତୁ। ତମେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଶୁଣ। କଥା ଅମୃତ ପାନ କର ବିଷ ଭକ୍ଷଣ ମତ କର। ତ ଭଗବାନ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଦେବ ନାରାୟଣ ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲେ ଯେମିତି ଦୀକ୍ଷା ଶିକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅବତାର ହେଇଛନ୍ତି କରମଳାରେ। ତ ରାଜାଙ୍କ କାନକୁ ଏ କଥା ଗଲା ଜଗତଗୁରୁ ରୂପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛନ୍ତି କରମଳା ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ କରିକି କୋଉଠି ନା ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମର କୂଳ ଯୋଉଟା କି କ'ଣ ନା ସେ ରାସ୍ତାକୁ କେହି ଅଗମ୍ୟ ସ୍ଥାନ। ଏମିତି ପୁଣି ଥିଲା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣେ ପଚାରିଲା ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଏଇଠି ଆସିକି ଲୀଳା କଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଲୀଳା କରିଥାନ୍ତେ କେତେ ପ୍ରଚାର ହୁଅନ୍ତା ନା ଆରେ ଏଇଠିକି ତ ଏତିକି ଆଉ ସେଇଠି ଥିଲେ କେତେ ହେଲା। ମୁଁ ଜାଣିକିରି ଏଇଠି ରହିଲି ଚାରିପଟେ ନଦୀ ନାଳ କିଏ ଆସିବେନି କିନ୍ତୁ ଏଠି ସମୟ ବି ପାଉନି ବସିବାକୁ ହସିବାକୁ କି ଭୋଜନ କରିବାକୁ ବଳ ପାଉନି। ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ କରେ ନିଗମ ସ୍ଥାନ ଅଗମ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଚାରିପଟେ ଜଳ ମଝିରେ ଅନନ୍ତ ଶୟନ କରି ପ୍ରଭୁ ଚିଲିକା ମଧ୍ୟରେ ରହିଲେ। ତ ଏତେ ଦୂରକୁ ଆସିବ କେମିତି ନା ସେତେବେଳେ ନୌକା ଡଙ୍ଗା ଏ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଆସନ୍ତି। ଟ୍ରେନରେ ଓହ୍ଲନ୍ତି ଡେଲାଙ୍ଗରୁ କେତେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସନ୍ତି। ଇଏ ଭୀଷଣ ଜାଗାକୁ ଚାଲି ଚାଲି ମଧ୍ୟ ଯାଇକି କେମିତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା। ତ ରାଜାଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣକୁ ଗଲା ଯେ ଜଗତଗୁରୁ ରୂପରେ ଭଗବାନ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଛୁଆଟି ଜନ୍ମରୁ ଦୁଇଟି ଛୁଆ ହେଇଥିଲା। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ରାଜା ଠାକୁରଙ୍କ ଚରଣ ଯୋଉ ଧରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସମାଧି ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲା ଦିଟା ଛୁଆ ଜନ୍ମରୁ ବଧିର ଶୁଭୁନି ଆଉ କଥା କହିପାରୁନି। ପିଲା ପିଲା ଛୋଟ ଛୋଟ ମାତ୍ର 5 ବର୍ଷର। କହିଲେ ଯଦି ନାରାୟଣ ହେଇଥିବେ ସନ୍ଦେହ ମଣିଷର ସନ୍ଦେହ
अविश्वास केतବେଳେ थाए ना जो तल पर्यंत प्रभु को विश्वास प्रभु आश्रित ही ना कहले आज्ञा तांको पचारे कहले आज्ञा आपणकर जो छोट छोट छुआ दिटा अच्छा थरे करमला नहीं जातु ना केमिति प्रभुंकर कृपा प्राप्ति हम आमे विश्वास करुचु नारायण रूप नर रूप नारायण आविर्भाव होती निश्चित पाटी खोल यही विश्वास राजा कान में प्रवेश कला कहला आपण मैंने जब कहते मु राजा हेले कौन तुम्हें वयस्क लोक तुम्हें अनुभूति कर राजा राणी समस्त आसिकी करमला पहुँचले हेले से समय जो जो साधु माने थिले जहाँ पुरातन महात्मा मान शुणीचे जोटी की कृष्णा माँ समाधि अच्छी समाधि मंदिर बाम पटे जोटी अनंत शयनपुर रास्ता सी देखुं ये तो सबू जाक अभिराम मत देखा ये जिते बाबाजी सब मुह तो सब अभिराम रूप देखा सबुजा किए कौ भाया से भाया देखा आ भर नारायण किए सन्देह रहा देखिले समस्त देखिले ठाकुर किए ये कहीकि से पहुँचती छुआ दुईटा को धरिकी माँ भी राणी अच्छा ऊपर महल से समय ठाकुर आसिक पहुँची आनंद कुमार बोले हाँ ठाकुर अंतर्जामी रामचंद्र देव आसीच रे मु तो जानी मु तो केबे आसीनी मु परिचय केमिति पाइले सेति ठाकुर कहले कोलटा बजा अंतर्जामी मन कथा सबु जान सत्यनारायण अंतर्जामी मन कथा चतुर्धामूर केड़े सोहा विघ्न किए नोही बलभा अनवरन गंभीर हास दे भूल हरि बोल ठाकुर जगत गुरु रूप आसिले ठाकुर 7 फुट लंबा किंतु आपण मैंने तो देखते आगु से सब कुटी भाया जो घर कहीं कहल ना तुम्हें मस्तकटा नई गले ठाकुर आशीर्वाद पड़े एवं जो जो समाधि मंदिर को जावाई रास्ता अच्छे कहीं ठाकुर जो नई आसिक पहुँची गले कौटी ना रामचंद्र बाबू तुम प्रतीक्षा करी बहुत समय है तुम्हें पूरा प्रति जुगर मोर अंतर तुम्हें होच मोर अंतर भक्त तुम पाई तो मु आसी अपेक्षा कर रही कहाँ कुआड़े गले बाल गोपाल दुजन डाकिल ठाकुर जानले कौन कथा कही पारन तुम्हें जदि कथा न कह किए कह आस आस कहीकि दुईटी जा छुआ को कोड़े नहीं गले आनंद कुमार देखी 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 अरे अरे ठाकुर कौन गले देखिले देखिला बेलू जो घंटिका आमर अच्छी घंटिका नथिला कहले घंटिका नहीं कथा केमिति कहबे ठाकुर कौन कले बड़ पुओ को आगे कौन कले यही जो माने मध्यम आंगुली भरी करिकी सांगे सांगे घंटिका सृष्टि करदेले आनंद गवार आ गोटे पकले करी खोल 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 आउ थे घंटा आशा ये कौन चमत्कार लोक कर ना गुणीतांत्रिक लोक कर कहले कहले नारायण स्वामी की जय से सांगे सांगे खोलीगला 5 वर्षर पिला नारायण स्वामी की जय अर्थात कहले बापा बापा कहले माँ
ମା ଆଉ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ରାଣୀଙ୍କ ଆଖିରୁ ଆଉ ଲୁହ ରହିଲାନି। କଳେ ତଳିଗଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ହିଁ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ଅବତାର, ଆଉ କିଛି ସନ୍ଦେହ ରହିଲାନି। ଆନନ୍ଦ ନା ନା ମୁଁ କି ନାରାୟଣ, ନାରାୟଣ ହିଁ ନାରାୟଣଙ୍କର କଥା କଲେ। ମାନେ ଠାକୁର ବି କହନ୍ତି ଠାକୁର ହିଁ କଲେ। ଆଗର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଅଭିଶାପ ଏବେ କଟିଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନାରାୟଣ ନାମକୁ ଗାନ କରିବେ। ଆନନ୍ଦ ହଁ, ଏତେ ଦୂରରୁ ଗଜପତି ଆସିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କାମ କର, ଇଏ ତ ଚାରିପଟେ ପାଣି, କେତେ ହଇରାଣ ହରକତ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ପୁରସ୍ତ ବାବା ବିଳମ୍ବ ନ କରି ତାଙ୍କୁ ଆଗେ ପ୍ରସାଦ ଦେଲ। ବାବା ଡାକିକିରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲା ପ୍ରସାଦ। ଆନନ୍ଦରେ କୋଉଠି ପାଇଲେ ନା ସେତେବେଳେ ଏପଟେ ନଥିଲା କିଛି। କୋଉଠି ନା ମଝିଆଣୀ ମାଉଠ ଧର୍ମଶାଳାରେ, ଏବଂ ସେପଟେ ଗାଦିଘର ଛୋଟିଆ କୁଟୀରେ ନେଇ ମହାରାଜ ରହିଲେ। ରହିବେ କେମିତି? ଠାକୁର କେତେ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ନା ପାଇଖାନା ଥିଲା ନା ନିତ୍ୟକର୍ମ କରିବାକୁ ଜାଗା ଥିଲା। ଠାକୁର କହିଲେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଭରତ ବାବା ପଣ୍ଡିତ ବାବା କହିଲେ ଯେହେତୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ରାଜ ପରିବାର, ସେମାନେ ଚଳିବା ଅସୁବିଧା ହବ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଞ୍ଚ ଚାରିପଟେ କରିକି କିଛି ଗୋଟେ ଟେମ୍ପରାରୀ ପାଇଖାନା କର। ଏତେ ଦୂର ଯାଇପାରିବେନି, ରାଣୀ ମା ଆସିଛନ୍ତି, ଆମର ଅଭାଗ୍ୟ। ଏ ଛୁଆ କାହିଁ ପାଟି କରୁଛ? ତ ଠାକୁରଙ୍କର କୃପା ହେଇଗଲା। ଆଉ ଠାକୁର କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ଯାଅ। ଠାକୁର ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ କଥା ଲାଗୁ ରହିଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭବନରେ ଯେଉଁମାନେ ଅତିଥି ଆସନ୍ତି, ଠାକୁର କହନ୍ତି ସେମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଆସିଛନ୍ତି, କେବେ ଯଦି ଆସିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନରେ ଯେଉଁ ବୈଷ୍ଣବଗଣ ଆସିବେ, ଯିଏ ରାଜ ପରିବାର ଆସିବେ, ଯିଏ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀରେ ଥିବେ, କାରଣ ଏଠି ତ ଚଳି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଟିକେ ପ୍ରସାଦ ଅଲଗା ହୁଏ, ମଜାମଜି ହୁଏ, କି ଭଲ ମନ୍ଦ ହୁଏ, ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ରାଜନୀତି ଲୋକ ଆସନ୍ତୁ, କିଏ ଜଣେ କିଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଲୋକ ଯାଆନ୍ତୁ, କି ଧନୀମାନ ଲୋକ ଯାଆନ୍ତୁ, ଠାକୁର କହିବେ ଯୋଉ ଲୋକ ଯେମିତି ସେଇ ଲୋକ ସେମିତି ଏଠୁ ଯେମିତି ସମ୍ମାନରେ ଯିବେ। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ ବାବା ଏବଂ ଯେଉଁ ପୁରାତନ ମହାତ୍ମା ମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଠାକୁର ଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତୁଳସୀରେ ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ନୀତିଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ତ ଠାକୁର କହନ୍ତି ମୁଁ କଣ କରତି ବାଚାଳ ପଙ୍ଗୁ ଲଙ୍ଘ ଦେଖିରୁ। ମୁକ କହିଲେ କ'ଣ ନା କଥା ଯିଏ କହିପାରେନି। ପଙ୍ଗୁ କହିଲେ କ'ଣ ଛୋଟା। ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଯିଏକି ବାସୁଦେବ ବାରିକ ଜଣେ ଥିଲେ, ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବାପା ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? ସୁବଳ। ସୁବଳ ବାରିକ ଏବଂ କଣ୍ଡୁରୀ ବାବା କରମଳାରୁ ଠାକୁର ପଠେଇଛନ୍ତି ଚନ୍ଦନ ଉତ୍ସବରେ। ଶୀଘ୍ର ପେଟ୍ରୋମାକ୍ସ ଲାଇଟ୍ ଆଣିଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ଚନ୍ଦନ ଚାପ ହବ, ବିଳମ୍ବ କରନି। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କ'ଣ କରିବା? କହିଲେ ଆସିଛେ ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ ତ କରି ଯିବା। ଯେମିତି ଯାଇଛନ୍ତି ପେଟ୍ରୋମାକ୍ସ କାମ ସରିଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହବ, 5ଟା 4ଟା କି 5ଟା ହବ। ଠାକୁର ରାତି 9ଟାରେ ଚାପକୁ ଯିବେ। ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କରିକି ସେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କରି କହିଲେ ଆସିଛେ ତ ଟିକେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଗଲେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦେଖିଲେ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ପଛପଟେ ରହିକି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀ କି ଜୟ, ହରି ବୋଲ, ଗୁରୁଙ୍କର ବନ୍ଦନା ଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପଦ ପଡ଼ିଛି ମୋର ନାଥ ସିନା ତୁମେ ଜଗତର ଏଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନାମ ପ୍ରାଣର ପ୍ରାଣ ତୁମେ ମୋ ଭାବ ରାଇ ଗୁରୁ କୃପା। ଗୋଟିଏ ଗଲା ବଧିର ମୁକ, ଯିଏକି କଥା କହିପାରୁନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମୁଖ ଖୋଲିଗଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ହେଲା? କାନ ବି ଖୋଲିଗଲା। ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ କଲେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ 2 ଜଣ ଭିତରୁ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ପରିବାରର ସବୁ ଚାଲିଗଲେଣି। ପୁଣି ତାଙ୍କ ବଂଶ ପରମ୍ପରାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବକୁ ଆସନ୍ତି ବୋଲି ଯାହା ମହାତ୍ମା ମାନଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଛି।
द्वितीय कथा हूँ ये गला मुग करती आचार पंगुलंग छोटा तो जगन्नाथ को दर्शन करने को जीवा बेले यही पदटी जो ठाकुर जहाँ सुबल बारिक निजे मत कही मु छुआ होती मत निजे कही कारण मुझे घर को जाइए मत बासुदेव बाबू नहीं कहले आसतु बाबा ठाकुर सहित लीला कथा शुणे घरे मुझे शुणी कौन कही कहले आज्ञा ए श्रृंखला रक्षा कर तो ठाकुर आगे स्वयं जगन्नाथ कि भाव ना आज्ञा ए आखि देखी आउ का कथा कौन कहबी मु कहली बाबा कंड्री बाबा अपेक्षा करनी यही पर ठाकुर बसचंदी बलभद्र सुभद्रा जगन्नाथ पाखे पर ठाकुर बसी कह शीघ्र जाओ रे चाप हम आनंद कबार कंड्री बाबा देखिले ठाकुर अच्छा ये बाबा शीघ्र आउ गला इरे ठाकुर से कहते अरे मोर नाथ तुम्हें जगतर जगन्नाथ नाम गुरुंकर एठिकी आसिच हौ दर्शन कल विलंब है शीघ्र जाओ ठाकुर पर जीवे चापकू आउ थे 2 मिनिट भितर आखि कौन झलसी गला आउ रही ना दौड़ी आसला बेलू जहाँ कहती गोटे छोटा पुटे बच्चे चंदनपुर पाखे चाली चाली आसनी घोषाड़ी घोषाड़ी आसिकी जाजपुर पाखु आसिमिति ना दी गोड़ घोषाड़ी घोषाड़ी आसिकी पहुंची चंदनपुर गोटे गड़ा पाखे मुहरे बस कहूँ सत्यनारायण मीरा नाम करी जप हरे कृष्ण आ कि जानी ए समय शगड़टी बाबा जो शगड़े जाऊे से शगड़ से रहीगला कौन है गोटे ढीमा पड़गला आगे से ढीमा टेक कहला छोटाटी बड़ी पुओ तू ये बसचु ना आज्ञा आपण करमला जाऊँ हाँ अरे मु परा तू कुआड़े जीव कि ना आज्ञा करमला जाती आई चली चली घोषाड़ी घोषाड़ी आसी ना गोटे काम करे ये शगड़ तो आम जाऊँ तू भी चली आस कहला आज्ञा नाई मु कौन से जानबाहन जीविनी मु घोषाड़ी घोषाड़ी आई मु किंतु करमला जीवी किंतु आपण सहित शगड़े गला कि लाभ जेते दिन लगिला केते दिन लगिला पुओ ना एति आसवाई मत लगिला 1.5 मास किरे आम आसु तो चाल घोषाड़ी ना सी जदि आसिकी नब जीवी मु ना जीवी आपण सहित जीवी जी धरी बसला बाबा कौन आनी तो खाया हो ठीक अच्छे तो जिद मु कौन करी चली गले बाबा पड़े सी 7टा 8टा भितर पहुँची गले 7टा पूर्व पहुँचले किंतु पहुँचवा पूर्व ठाकुर कौन गोटे लीला कले ना जिते भक्तर हृदय को सी कहले सी आसे नब भक्त कौन करवा भगवान संगे संगे जोगमाया वृत्तरे बाबा दिजन आ सुबल बारिक कंड्रीवा जीवा पूर्व गेट पाखे छोटा बसची आनंद गवार हरि यही कथाटी से महात्मा कहते एटा मिछ कथा नहीं कारण आम देखीचे कहले आगे केमिति ना केमिति के जानी जोग माया रूपे चलाओ लीला को के जानिब तुम लीला कौशल को शांति धाम रे जोग माया को रखिकी कार्य करते चली गले ठाकुर कहले रे कंड्री बाबा आउ सुबल तुम आसले पुटी कड़ा छाड़ देकी आसल ना आज्ञा आपण लज्जित करते आपण माया को किए जानिब आपण आम आसा पूर्व से पुओ से कौन बसची और सब जगह कर आगे ताको देखा कर आसे अंतर्यामी प्रभु हृदय देवता कौन करेंगे आसिकी आगे सब जगह करे पर चापू हो आगे ताको धरी आस माने भक्त से ठाकुर कौन कहले भक्त भगवान भेद मात्र नथाई वेद अभिराम कहे देवी भक्त त्रिपुटे देख नयन भरी ताकू किए अभाव हरि बोल ताकू किए अभाव ताकू किए पार भक्त भगवान अभेद संपर्क ठाकुर कहले नले टर्च लाइट मारले उठ उठ केते आसबू उठ कहीकि कहले मु उठबी तू मत उठा
ठाकुर स्पर्श करदेले समस्त प्रकार मासे 1.5 मासर कष्ट सब देरीगला कहला कौन कहचु पादर दरकार ए गोड़ आउ चाहूचु ए गोड़ अच्छी ना आउ चाहूचु दरकार ना मु आपण को ठाकुर कौन कहले तुम्हाकु दर्शन करिले प्रभु आपण को दर्शन कला पर मोर आउ किछि दरकार नहीं ए पाद जदि आपण देबे इच्छामय कौन मागुछु क हाँ हाँ कौन मागुछु क ना किछि दरकार नहीं मु एई रूप दर्शन करी बोली 2 मास बीती गला प्रभु दर्शन हे गला आ ए गोड़र आवश्यक ना ना ए गोड़ जदि दे देबे पुणी अहंकार गर्व अभिमान दूर हो मत टिके शरीर सुस्थ रखंतु मु आपण को भजन कीर्तन करथि आपण को छड़ा मत आउ किछि दरकार नहीं आउ किछि दरकार नहीं ना रे तू चाली पारनु कहिले चालिबु तू जदि चाहिबु ना मु एगुडा चाहुनी या निष्काम भक्ति।